berada di Cirebon di penziarahan Sunan Gunung Jati. Ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di dunia itu taman surga ada 3. Yang pertama majelis taklim, yang kedua majelis zikir, yang ketiga adalah makomnya para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia, pengen hidup senang, kita selalu menziarahi 3 tempat ini. Kita menempati tempat-tempat ini, 3 tempat ini: majelis taklim, majelis zikir, dan makomnya para wali. Kita akan mulai ziarah, mudah-mudahan lancar dan meriah. Amin ya Allah. تغيثونا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. أبونا وعثونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. غيابتم ظني فحاشاكم وحاشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. وإذنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. واسفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. الله الله راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله 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 يا الله لنا بالقبول. فارد يا خير معطي هب لنا كل صون واغتيم لنا منك بالحسنى نار الكفار. الله 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 يا الله لنا بالقبول. ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول. الله 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 يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهد في مرآة طه الرسول. الله الله
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إليه دراك قبل الفنا والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم على عدنا كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إلهي طه الرسول جبل ربنا بالقبول وهب لنا كل صون رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إلينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بأسى الختام إذا دنا الانصراف وحان حين الهدى
وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلاة وسلام على شافعي الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Alhamdulillahirrabbilalamin. Ziarah Gunung Jati sudah selesai, baca Yasin, baca tahlil dan qasidah salaf. Mudah-mudahan ziarah makbulah, ziarah yang dikabul dan doa yang mustajab. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang mana beliau ini Sunan Gunung Jati Sultan Aulia Syekh Syarif Hidayatullah adalah wali kutub, pimpinannya para wali fi zamani. Tapi ada sebagian guru saya mengatakan bahwa beliau ini wali kutub Pulau Jawa sepanjang zaman. Beliau sampai kepada derajat tertinggi wali kutub, itu adalah derajat Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendapatkan derajat tersebut luar biasa. Beliau ini termasuk salah satu wali yang bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqadhah, bukan mimpi, tapi beliau bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadhah. Makanya beliau sampai kepada derajat yang tinggi, maqam wali kutub. Ada banyak cerita tentang karamah beliau. Saya akan menceritakan salah satu saja karena saya dari Kuningan. Beliau itu dulu sempat berdakwah di daerah Cina dan beliau ini berdakwah dengan cara pengobatan, karena di Cina itu terkenal dunia pengobatan. Ketika beliau bermukim di daerah Cina, banyak pasien yang sembuh dengan berkah beliau, dengan doanya beliau, sampai kepada berita beliau ini sampai kepada raja Cina pada waktu itu. Karena terkenal beliau seorang tabib, seorang yang sakti, maka beliau dipanggil oleh raja dites kesaktian, dites ilmunya. Salah satunya yaitu raja ini mempunyai 2 anak perempuan, yang satu hamil asli, yang satu masih perawan. Kemudian raja mengundang Sultan Aulia Syekh Syarif Hidayatullah untuk hadir ke istana beliau. Disaksikan oleh para menteri dan para punggawa raja tersebut. Beliau mengetes kesaktian Syekh Syarif Hidayatullah. Dimunculkanlah 2 anak, yang satu hamil asli, yang satu bukan hamil beneran, yaitu diisi pakai bokor. Bokor itu semacam baskom kecil yang bulat. Kemudian raja tersebut bertanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah, di antara kedua anak saya ini mana yang hamil? Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa yang hamil, yang ini yang hamil. Dan yang ditunjuk oleh Syekh Syarif itu adalah anak raja yang perawan, yang buktinya tidak hamil. Akhirnya raja beserta menteri-menterinya semua pada mentertawakan dan menganggap bahwa Syekh Syarif Hidayatullah ini bukan orang sakti, hanya orang sakti abal-abal. Akhirnya diusir. Kamu salah tebak. Anak yang disangka hamil itu ternyata tidak. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah diusir, suruh pulang. Tidak lama kemudian gegerlah di kerajaan tersebut seorang anak perawan dari raja tersebut yang isinya bokor kuningan itu
Setelah dibuka ternyata hamil beneran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan kakaknya yang justru hamil beneran tidak hamil. Rame di kerajaan Cina tersebut. Wah, berarti ini Syekh Syarif Hidayatullah ini bukan orang sembarang. Yang ditunjuk beliau hamil pada tidak hamil menjadi hamil, justru yang aslinya hamil malah tidak. Akhirnya karena raja ini mempunyai anak perawan yang hamil, maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk menikahi dia? Maka dicarilah Syekh Syarif Hidayatullah yang telah diusir tersebut. Setelah dicari-cari tidak ketemu dan rombongan raja mendapati kabar bahwa Syekh Syarif telah pulang ke negerinya, yaitu ke Cirebon. Dan raja pun mengirim utusan rombongan sekaligus membawa putri beliau ya, yang bernama Nyi Ong Tien. Ada makamnya di Syekh Syarif, sebelah sana lagi bawah dekat Mbah Kuwu Sangkan Cirebon itu ada makam Nyi Ong Tien. Akhirnya setelah ketemu maka menikahlah beliau dengan Nyi Ong Tien, dan setelah lahiran ternyata yang lahir adalah Bokor Kuningan tersebut, karena asalnya juga Bokor Kuningan ya. Makanya nah ini salah satu karomah beliau. Orang mau percaya atau tidak, kita percaya karomahnya para wali, sebagaimana sabda Nabi, ulama ummati kambia Bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabi Bani Israel. Jadi pada sakti, pada bisa mengeluarkan keramah seperti mukjizatnya para nabi Bani Israel. Jadi kita Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah percaya. Setelah didoakan maka anak tersebut Bokor tersebut didoakan oleh Syekh Syarif menjadi seorang anak kecil yang terkenal dengan nama Pangeran Kuningan. Nah, makanya simbol kita di Kuningan itu ada Bokor Kuningan, karena dulu menurut cerita yang saya dapat bahwa ketika Syekh Syarif Hidayatullah, ketika Nyi Ong Tien mencari Syekh Syarif, Syekh Syarif Hidayatullah itu berada di Kuningan sedang bersilaturahmi ke Mbah Kuwu Sangkan Cirebon, dan setelah ketemu dinikahkanlah beliau di Kuningan, tepatnya kurang lebih di daerah Luragung. Menikahlah Syekh Syarif Hidayatullah dengan Nyi Ong Tien, lahirnya Bokor Kuningan, dan Bokor Kuningan itu menjadi seorang bayi dan besar menjadi terkenal Pangeran Kuningan dan diabadikan oleh kita jadi Kabupaten Kuningan. Mungkin itu salah satu sejarah singkat tentang mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sami'an, dan ta'am galatu